Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. This is Devjani and you are watching Devjani classes. My dear students, आज आमे माने OAV class 7 रो English unit 2 पढ़िबा. Unit 2 रो first chapter अछि Animals, Birds and Dr. Dolittle. चलो आमे डायरेक्टली विषय को रीड करिबा एवं ताको भलो भाबरे बुझिबा को चेष्टा करिबा. Let us read. Dr. Dolittle was sitting in his kitchen talking with the cat's footman who had come to see him with a stomachache. Dr. Dolittle कोडी बसथिले तांको किचन में बसथिले आउ तांको कहा सहित से कहा को देखुथिले ना जो कैट्स फूड मैन माने जे कैट हु सेल्स कैट्स फूड ओके तो तार प्रॉब्लम थिला स्टमक रे ताकू से बसी ता सहित कथा होथिले. द कैट्स फूडमैन टोल्ड द डॉक्टर कौन कहले व्हाई डोंट यू गिव अप बीइंग ए पीपल्स डॉक्टर एंड बी एन एनिमल डॉक्टर आस्क द कैट्स फूडमैन. द कैट्स फूडमैन कौन पचाला ना कहीं कि तुम्हें ये जो ह्यूमन बीइंग रो जो डॉक्टर है जो ह्यूमन डॉक्टर है जो ताकू छाड़ी दउनो एवं एनिमल डॉक्टर है जाओ ना. ओके द पैरट पॉलिनेशिया जे पैरट तार कहार पैरट ना डॉक्टर डोलिटल पैरट पॉलिनेशिया वाज सिटिंग इन द विंडो लुकिंग आउट एट द रेन एंड सिंगिंग ए सेलर सॉन्ग टू हरसेल्फ एवं से ए समय रे तांकर पैरट पॉलिनेशिया विंडो रे बसिथिला एवं बाहर को देखुथिला वर्षा को एवं गीत गाउथिला निज 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 निजे बसी गीत गाउथिला. से स्टॉप सिंगिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन से गीत गाइबा बंद करदेला एवं सुनिबा को आरंभ कला. यू सी डॉक्टर द कैट्स फूडमैन वेंट ऑन यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स मच मोर देन व्हाट दिस भेट्स हियर डू. भेट्स मीन्स एनिमल डॉक्टर को शॉर्ट रे भेट्स कह जाए. That book you wrote about cats, why it's wonderful. I can't read or write myself. My wife Theodosia is a scholar and she read your book to me. You might have been a cat yourself. You know the way they think. से actually कहूँ कि के ये जो हमारा पॉलिनेशिया कहूँ कैट्स फूडमैन जो कहीदे कि गला तुम्हें कौन एनिमल डॉक्टर होगापाई कि जो सजेशन देला डॉक्टर डोलिटल को एवं डॉक्टर डोलिटल कौन करथिले ना गोटे बुक लिखिथिले कहा विषय रे कैट विषय रे अबाउट कैट्स. बहुत अमेजिंग थिला एक्चुअली सेटा से पढ़ी पारि नथिला कारण से बुझी पारि नथिला किंतु स्त्री बहुत स्कॉलर थिला सेथिपे ता स्त्री ताको पढ़ी कि शुणैथिला. से से कहूँ कि तुम्हें जन तुम सहित गोटे कैट रख एवं तुम्हें से कथा भल भाव बुझीपर. व्हेन द कैट्स फूडमैन हैड गॉन जिते कैट्स फूडमैन पलैला द पैरट फ्लू ऑफ द विंडो ऑनटू द डॉक्टर्स टेबल एंड सेड जिते कैट्स फूडमैन पलैला एवं तार पैरट उड़ी के आसी डॉक्टर टेबल बसिला एवं कहला दैट मैन गॉट सेंस से लोकटार कौन अच्छी सेंस अच्छी मीन्स से राइट से ठीक कहूँ. दैट्स व्हाट यू ऑट टू डू बी एन एनिमल डॉक्टर. तुम्हें कौन माने तुम्हें बुझीपारना एक्चुअली यू शुड बिकम एन एनिमल डॉक्टर. तुम्हें निश्चिंत गोटे एनिमल डॉक्टर हवा उचित एक कथा पॉलिनेशिया डॉक्टर डोलिटल को कहूँ. इफ द सिली पीपल ऑफ दे इफ दे haven't brains enough to see you are the best doctor in the world. Take care of animals instead. They will soon find it out. Be an animal doctor. से कहूँ तुम्हें ये जो लोक मान को कौन करुच ना ह्यूमन मान को जो देखुच डॉक्टर हिसाब से ट्रीटमेंट करुच दे आर नॉट अंडरस्टैंड. ये जो लोक मैंने पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट यू आर तुम्हें केते भल. बट एनिमल्स विल नो किंतु मान एनिमल माने जानी पारंती तुम्हें तुमको अप्रिशिएट करेंगे
बट लोक मैंने ह्यूमन मीन्स तुम मन को कौन करें आप्रिशिएट करेंगे नहीं तो तुम्हें कौन कर टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड तुम्हें लोक ह्यूमन डॉक्टर छाड़ी कौन कर एनिमल मानक डॉक्टर हो जाओ ओ देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स अच्छा डुलिटल कहते बहुत सारा एनिमल डॉक्टर अच्छा सेड जॉन डुलिटल पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड ऑन द विंडो सिल टू गेट द रेन वर्षा पाइबापी गछ गुड़ी पदा को विंडोर बाहर को रखिकी एक कथा कहले येस देयर आर प्लेंटी सेड पॉलिनेशिया बट नन ऑफ देम आर हाँ मुझे जानी माने बहुत अच्छा एनिमल डॉक्टर कि समस्ते भल नुहंती हैला नाउ लिसन डॉक्टर एंड आई विल टेल यू समथिंग डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक मु तुम गोटे कथा कहूँ तुम्हें डॉक्टर जानी कि तुम्हें जे एनिमल माने कथा कही पारंते आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक से तो डॉक्टर कहले मु जानी पैरट कथा हो पारे पॉलिनेशिया ओ वी पैरट कैन टॉक इन टू लैंग्वेज पॉलिनेशिया कहूँ आम पैरट माने दुईटा लैंग्वेज कथा हो पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज मैंने प्राउडली पॉलिनेशिया एक कथा कहला इफ आई से पॉली वन से क्रैकर यू अंडरस्टैंड मी बट हियर दिस काका ई फिफी जदि से गोटे एग्जाम्पल थ्रू रे कहला डॉक्टर कौन कले मैंने से मुझे तुमको कहबी पॉली वन्स क्रैकर ताल तुम्हें ये बुझीपार किंतु जदि मु काका ओ ई फिफी कहबी ताल तुम्हें बुझीपार नहीं गुड ग्राशियस क्राइड द डॉक्टर व्हाट डज दैट मीन डॉक्टर आश्चर्य हो गले पचारार माने कौन पॉलिनेशिया को से पचारे दैट मीन्स पॉलिनेशिया कौन आंसर दूसरी दैट मीन्स इज द पॉलिस hot yet in bird language that means is the Polish hot yet in bird language पॉलिनेशिया बुझाऊँगी एबे पर्यंत पॉलिश मीन्स तार जो खाद्य बा पेज बा कांदी जहाँ से खाई था से बर्तमान पर्यंत गरम अच्छे कि बुझेगा ये बर्ड लैंग्वेज से तार माने You don't say so, said the doctor. You never talked that way to me before. तुम्हें तो मते ए भली भाव आगुरी केबे कथा है ना मो सहित What would you have been the good, said Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. You wouldn't have understand me if I heard. What would have been the good? डॉक्टर कह तुम्हें मो सहित तो ये केबे आगुरी कथा है ना आ पॉलिनेशिया कहूँ ताले किछि क्रैकर मीन्स मो इंग्स रे किछि माने डस्टिंग रो बिस्किट रो डस्ट किछि दे दियो बस ता मु तापर तुमको बुझेबी मु भाबुछि तुमे मते भलो भाबरे पर्यंत बुझी पारि नथिलो टेल मी सम मोर मते किछि अधिक कुओ से द डॉक्टर बहुत एक्साइटेड हे गेला सब जानिया पे से कहला मते अधिक किछि कुओ एंड रश्ड ओवर टू द ड्रॉयर एंड केम बैक विथ अ बुक एंड अ पेंसिल गुड पेंसिल एवं बुक सहित से आसीगला नाउ डोंट गो टू फास्ट एंड आई विल राइट इट डाउन दिस इज इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग समथिंग क्वाइट न्यू गिव मी द वर्ड्स ए बी सी फर्स्ट स्लोली नाउ डॉक्टर कहे तुम्हें मत एत स्पीड नुह धीरे धीरे सब किसी की डिटेल्स रे पूछ मुझे राइट डाउन करी मो डायरी रे सो दैट वाज द वे द डॉक्टर केम टू नो ये भली भाव डॉक्टर जानवा को पाइला दैट एनिमल्स had a language animal मानकर language अच्छी of their own and could talk to one another से परस्पर सहित कथा है पारंती and all that afternoon पूरा आफ्टरनून सारा से ताको सिखे चला के Polynesia while it was raining Polynesia sat on the kitchen बसी giving him bird words to put down in the book रे लिखिया पई का को साहाय्य कला डॉक्टर को तार अर्थ Polynesia बुझी चलते डॉक्टर लिखी चलते at tea time बेलू when the dog jeep came in जिते जीप आसिला the parrot said to the doctor parrot डॉक्टर को कहला see he is talking to you से तुम सहित कथा होची looks to me as though he was scratching his ear से कान को कौन कर स्क्रैच करुची said the डॉक्टर कहला but animals don't always speak with their mouth
किंतु एनिमल माने सब बड़े पार्टी कही ना किसी एक्शन ने किसी बुझा पड़े सेड द पैरट इन हाई वॉइस माने जो चिलेगी कहला रेजिंग हर आईब्रोज तार आखि की रेज कर माने अलग जे टॉक विथ देयर ईयर से माने कान भी कथा हुंती विथ देयर फीट पादर भी कथा हुंती विथ देयर टेल्स लांजरे बड़े कथा हुंती एवरीथिंग सब किसी से माने बॉडी पार्ट्स यूज कर कथा ही पारंती समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ बेले बेले से माने कौन चाहती नहीं मेक अ नॉइज के नॉइज करने चाहती नहीं डू यू सी नाउ द वे तुम्हें देखी पार्छ कि ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज तांकर नाक को से गोटे साइड को एमती कर देखी पार्छ कि व्हाट दैट मीन यार माने कौन आज तो डॉक्टर पचारे दैट मीन कैंट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग तुम्हें कौन देखी पारन मैंने वर्षा बंद हो गलानी पॉलिनेसी आंसर पॉलिनेसी उत्तर देला ही इज आस्किंग हो तुमको पचारुछि गोटे क्वेश्चन डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज द नोज फॉर आस्किंग क्वेश्चन माने डॉग माने तांकर नाक को ही यूज करती किसी क्वेश्चन पचारे आफ्टर अ व्हाइल किसी समय पर विथ द पैरट्स हेल्प पैरट्र साहाय्य द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स पैरट साहाय्य डॉक्टर एनिमल मानकर लैंग्वेज सब शिखीगला वाज दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड बर्तमान से सहित निजे निजे कथा ही पाइला एवं बुझी भी पाइला एवरीथिंग दे सेड जेम से माने जहाँ भी सब कहते देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर तापरे से पीपल्स डॉक्टर पूरा छाड़ी हवा पूरा छाड़ी देला बर्तमान कौन हो गला एनिमल डॉक्टर As soon as the cat's footman had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, तो संगे संगे जो कैट्स फूडमैन टा कौन कला ना सबुआड़े प्रकट कर पकेला जे डॉक्टर डुलिटिल से बर्तमान आउ ह्यूमन डॉक्टर नांती बर्तमान से एनिमल डॉक्टर हो जाइछन्ती All ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake. जो ओल्ड लेडीज ता सहित कौन आनला तार पेट पॉक्स एंड पुडल्स ये गोटे प्रकार डॉग ता सहित जो कि कौन करथिला ना अधिक केक खाई देथिला एंड फार्मर्स केम मेनी माइल्स टू शो हिम सिक काउज एंड शिप एवं गोटे फार्मर बहुत दूर आसी थाए ता सहित गोटे रोगिना गाई आउ मेंढा को धरी वन डे अ प्लाउ हॉर्स वाज ब्रॉट टू हिम थरे ता पाखकू गोटे हल करुथिबा घोड़ा ता पाखकू आसिला एंड पुअर थिंग वाज टेरिबल ग्लैड टू फाइंड ए मैन हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज एवं ये बहुत रेयर कथा ना जने लोक जे तार घोड़ार लैंग्वेज भी हॉर्स लैंग्वेज भी जानी ता सहित कथा ही पारुची एमती से आगुर कहीं केबे जानी नथिले अच्छा बतन यू नो डॉक्टर सेड द हॉर्स कहला डॉक्टर तुम्हें जान कि that vet over the hill knows nothing at all आम हिल साइड रे जो भेट अच्छे एनिमल डॉक्टर अच्छे से मैंने किसी भी जानती ही हैज़ बीन ट्रीटिंग मी 6 weeks नाउ सी मते वर्तमान 6 सप्ताह ट्रीटमेंट करुँची फॉर समथिंग और द अदर बट आई नीड इज स्पेक्टाकल व्हाट आई नीड इज स्पेक्टाकल किंतु मते गोटे स्पेक्टाकल मान चश्मार आवश्यक अच्छी आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई बर्तमान मो आखिर गोटे आखि मत देखा जाऊनी मैंने आम लांगुएज आम ताको कणा बोली जो कहूचे देयर इज नो रीजन कौन सी कारण नहीं व्हाई हॉर्स शुडंट वेयर ग्लासेस एमती तो कौन सी कारण नहीं जे कहीं घोड़ा मैंने चश्मा पिंधि पारे जमती कि द सेम एज पीपल जमती लोक मैंने पिंधुंट बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माय आईज कि से जो स्टूपिड वेट आम हिल साइड रे से मो आखि को जमा भी देखु नथिला ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स सी मते केवल मेडिसिन माने गोली सब दे चली थिला आई ट्राइड टू टेल हिम चेष्टा कल ताको कहया पई बट ही कुडंट अंडरस्टैंड वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज किंतु से गोटे भी हॉर्स लैंग्वेज बुझी पारिबो नाही व्हाई आई नीड स्पेक्टेकल मु काहे के चश्मा आवश्यक करूछे
Of course, said the doctor. ठीक अच्छी. I will get you some at once. ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚଷମା ଦେବି. I would like a pair like yours. ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଷମା ଠିକ୍ ତୁମରି ଭଳି ଚଷମା ଚାହୁଁଛି. Said the horse. Horse କହିଲା, only green. They will keep the sun out of my eyes while I am plowing the field. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହଳ କରିବି ଫିଲ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଭଳି ମୋତେ ତୁମ ଭଳି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ ଦରକାର. Certainly, said the doctor. Green ones you shall have. ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ. You know the trouble is, sir, said the plough horse. ତୁମେ ଜାଣ କି ସାର୍ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? As the doctor opened the front door, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ତା front door open କଲା to let him out, the trouble is that anybody thinks he can doctor animals. ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆନିମାଲ୍ ଡକ୍ଟର ବୋଲି. ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ଦ ଆନିମାଲ୍ସ ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍. କାରଣ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଣେ ଆନିମାଲ୍ ଡକ୍ଟର ଯିବା, କାରଣ ମାନେ ଆନିମାଲ୍ ମାନେ କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ. As a matter of fact, it takes a much cleverer man to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. ସବୁଠୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଲୋକମାନେ ପିପଲ୍ ଡକ୍ଟର ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆନିମାଲ୍ ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ. ୱେଲ୍ said the doctor. When will my glasses be ready? ଠିକ୍ ଅଛି. କେବେ ମୋର ଚଷମା ରେଡ଼ି ହେବ? କିଏ ପଚାରିଲା? ହର୍ସ. I will have them for you next week. ମୁଁ ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଦେଇଦେବି, said the doctor. Come in again Tuesday. Good morning. ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ୟୁଜଡେରେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି. Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles. ତାପରେ John Dolittle ଗୋଟେ pair of spectacles green କଲର୍ ବନେଇଲା. And the plough horse stopped going blind. ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କି ହର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଭଲ ହେଇଗଲା. In one eye and could see as well as ଏଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିଲା ସବୁ ଦେଖିପାଇଲା. And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside. Round puddle by and a blind horse was a thing unknown. ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହେଇଗଲା. ଯେତେ ସବୁ ଫାର୍ମିଂ ମାନେ ସେଇ ଏରିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ପଶୁମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କେହି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଲେ ନାହିଁ. ସମସ୍ତେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ. ଆଗ ଭଳି ଆଉ ମାନେ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉ ନଥିବା ହର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେ ନାହିଁ. And so it was with all the other animals that were brought to him. ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ. As soon as they found that he could talk them their language. ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ କଥା ହେଇପାଇଲେ. they told him where the pain. ସେମାନେ ନିଜେ କହିପାଇଲେ ପଶୁମାନେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ପେନ୍ ହେଉଛି and how they felt. ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି. And of course it was easy for him to cure them. ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ହେବା ପାଇଁ. Now all these animals went back and told their brothers and friends that there was a doctor. ଏବଂ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତି ଭଲ ହେଇକି, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଡୁଲିଟିଲ୍ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦ ବିଗ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍. ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି ଆଉ ହୁ ରିଏଲି ୱାଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର. ସେ ଜଣେ ସତରେ ଡକ୍ଟର. ସେ ଆମ ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି. And whenever any creatures got sick. ଯଦି କୌଣସି ପଶୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, not only horses, କେବଳ ହର୍ସ କାଉ ଡଗ୍ସ ନୁହଁ, but all the little things of the fields. ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ସବୁ ଯେତେ ବି କ୍ରିଏଚର୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମାଇସ୍, ବ୍ୟାଗର୍ସ and bats all came at once to his house on the edge of the town. ସମସ୍ତେ ଥରେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି. So that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଆଗରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଥିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା. There were so many that came that he had to have special doors
मेड फॉर द डिफरेंट काइंड्स तापर से चिंता कले ये जो गहली को ठीक करने से गोटे समस्त गोटे गोटे अलग अलग चैम्बर मीन्स डोर तैयारी कले ही रोड्स हॉर्सेस से डोर सामने लिखिले हॉर्सेस ओवर द फ्रंट डोर ऊपर सब लिखिले कौटी हॉर्स कौटी काउ एंड द साइड डोर एंड शिप कौटी शिप लिखिले ऑन द किचन डोर शिप लिखाई एमती विभिन्न जगह सब सब साइन बोर्ड मारिदेले है इच काइंड ऑफ एनिमल हैड ए सेपरेट डोर प्रत्येक एनिमल अलग अलग डोर थिला इवन द माइस हैड टिनी टनेल एमिति कि मूसा टनेल थिला छोट गात थिला मेड फॉर देम इनटू द सेलर व्हे दे वेटेड पेशेंटली जोटी से माने धैर्य सहित अपेक्षा करें डॉक्टर डुलिटल को देखा ट्रीटमेंट करने इन रोज फॉर द डॉक्टर टू कम डाउन टू देम अपेक्षा करेंगे डॉक्टर के आसो से देख एंड शो इन अ फ्यू इयर्स टाइम किछि वर्ष भितर एवरी लिविंग थिंग्स फॉर माइल्स एंड माइल्स गॉट टू नो अबाउट जॉन डुलिटल प्रत्येक लोक खूब कम दिन भितर डॉक्टर डुलिटल प्रत्येक एनिमल माने डॉक्टर डुलिटल को जानीगले एमडी एंड द बर्ड हु कैन फ्लू टू अदर कंट्रीज जो पक्षी माने अदर अलग देश को विदेश को जाऊले इन द विंटर टाइम रे इन फॉरेन लैंड अबाउट डुलिटल हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स एवं सेठी जाइए मतलब प्रचार प्रसार आरंभ करदे जे आमर से गोटे डॉक्टर अच्छा सी आम भाषा बुझीपारती एवं आमको आम असुविधा समय आमको भल कर दियंती इन दिस वे ही बिकेम फेमस यही भाव में से फेमस हो गले अमंग द एनिमल सब एनिमल मानक भितर ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरा सारा वर्ल्ड रे ही वाज हैप्पी एंड लाइक हिज लाइफ वेरी मच वर्तमान से ह्यूमन डॉक्टर रो एनिमल डॉक्टर परिणत हो सारी से बहुत खुशी थे ये काम करिकी आपको लिखिं हग लाफ्टिंग तो पिला माने चैप्टर टी ऑलरेडी कंप्लीट हो जाइए आशा करुँच बुझीपार जदि कौटी भी बुझे असुविधा हो मत कमेंट सेक्शन में लिखि जन मुझे निश्चित भाव में भल भाव आहरी बुझाई चेष्टा करी तो यापर नेक्स्ट पार्ट रे आम यार क्वेश्चन आंसर वीडियो देखा थैंक यू।